Ibigay na natin to. Bayad mamaya yan. Dali ha. Ito bilang natin. Na, diba? No, apat. Okay. Natalo, bigyan nyo, kawawa naman, nahihilo. Na. Na. Bigyan nyo. Dalawa. Ito na ba? Ayun yung panawasi. Ito, pre. O, bigyan mo na yung nakatalikod eh. 2,000 na. Maraming sinelas niya. Yung consolation prize, nung natalo, yung consolation prize na natalo. Meron. Bata, wala. Bata, pili lang kayo dyan, no? Ay, yung gusto na, gustong mag-boxing ng